A páni, dovolte mi vás privítať na pôde Bratislavského hradu, kde sa konalo dnes už 4. zasadnutie ministrov a zástupcov krajín Jadrovej aliancie. Zároveň sa toto stretnutie konalo poprvýkrát na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo i bilaterálne rokovanie podpredsedničky vlády Slovenskej republiky a pani ministerky hospodárstva a Slovenskej republiky Denisy Sakovej, ktorú týmto pádom tu na tomto mieste vítam. Zároveň mi dovolte privítať tú francúzskú pani ministerku pre energetickú transformáciu, pani Agne Pannier-Runacher, ktorá vás bude rovnako spolu s našou pani ministerkou informovať o vzájomnej diskusii. Ako prvej odovzdávam slovo podpredsedničke vlády a ministerke hospodárstva pani Denise Sakovej. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, milé dámy, milí páni. Dnes sa uskutočnilo stretnutie členov Jadrovej aliancie, ktorej členmi sú 15 štátov Európskej únie. A Jadrová aliancia, jej hlavnou úlohou je, aby posudzovala príležitosti na využitie jadra v procese výroby elektrickej energie. Pretože ak si to zoberieme, že jadrové elektrárne 12 členských štátov produkujú približne 22 elektrickej energie v rámci Európskej únie, tak určite jadro a jadrová energetika má nezastupiteľné miesto v energetickom mixe. Ja veľmi pekne ďakujem pani ministerke Runacher za všetky jej prínosy v rámci našich diskusí, ktoré sme mali. A verím, že táto spolupráca bude pokračovať naďalej, aj spolupráca, čo sa týka Slovensko-Francúzska, pretože Francúzsko je jednou z krajín, ktorej dominuje, alebo respektíve najväčšia časť výroby elektrickej energie pochádza práve z jadra. Chcela by som podotknúť, že takisto tieto vízie máme aj na Slovensku a keď budúci rok budeme zatvárať uholné elektrárne Vojany a Nováky, tak Slovensko aj s tým, že spustilo tretí blok Mochoviec, čo sa týka energetického priemyslu, tak sa stane absolútne jednou z troch krajín ako Francúzsko, Švédsko a teda Slovensko, ktoré predstavujú ten projekt dekarbonizácie energetického systému veľmi úspešne. Dnes sme preberali na Jadrovej aliancii 2 body. Prvý bod bolo financovanie rozvoja jadrovej energie v oblasti energetiky a druhý bod bol rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily. Čo sa týka prvého bodu, preberali sme jednotlivé možnosti a hlavne sme sa zhodli na tom, že jadro musí mať silné postavenie v legislatíve Európskej únie. Spoločne v rámci jednotlivých členov aliancie budeme tlačiť na to, aby skutočne nová komisia prihliadala na to, že v jednotlivých či už direktívach alebo smerniciach alebo v energetickom mixe bude mať jadro svoje miesto. Samozrejme, tým dáme signál, jasný signál bankovému sektoru, že táto politika je priateľná a respektíve je aj proklamovaná v rámci Európskej komisie, pretože najväčší problém rozvoja jadrovej energetiky v rámci členských krajín je, či už je to pri predĺžovaní životnosti jadrových elektrární alebo pri výstavbe nových elektrární, je to financovanie, ktoré banky poskytujú. Čo sa týka rozvoja kvalifikovanej pracovnej sily, nie len Slovensko, ale viaceré členské štáty budú v budúcnosti a dosť krátkej budúcnosti čeliť veľmi veľkému nedostatku pracovnej sily a hlavne expertov, ktoré pracujú v jadrovej energetike. Čo sa týka technikov, inžinierov, operátorov, ale aj dokonca manažérov v energetickej oblasti. A preto tam treba aj na európskej úrovni pripraviť nejaký koncept, či už výmeny jednotlivých pracovníkov alebo výmeny jednotlivých absolventov týchto vzdelávacích programov, aby získali skúsenosti v jednotlivých krajinách. No ale v prvom rade musíme aj my na Slovensku začať od nás. A my sme už iniciovali s ministerstvom školstva a s ministrom školstva stretnutie a diskusiu na túto tému, pretože ročne nám niekedy v oblasti jadrovej chémie promovalo niekoľko desiatok ľudí. V posledných rokoch je to 5, približne 6. Takže tento systém treba zmeniť a hlavne treba zmeniť systém nie len v rámci školstva, ale aj v rámci
toho rekrutmentu a náboru tých mladých ľudí, aby sa o tú jadrovú energetiku zaujímali, aby v nej videli príležitosť, ako budú môcť sa realizovať svoje pracovné možnosti v rámci nej na Slovensku. No a samozrejme úlohou štátu je im poskytnúť všetky podmienky na to, aby to školstvo fungovalo tak, že to vzdelanie a tú kvalifikáciu, ktorú dostanú, môžu uplatniť nielen doma, ale aj v zahraničí. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím pani ministerku Runacher o jej koment. Merci beaucoup. Du coup, je vais parler en français et avoir la traduction en slovaque. Je suis ravie d'être à Bratislava aujourd'hui pour rencontrer mon homologue slovaque, la ministre Saková, pour discuter d'énergie. Ma visite, elle a 4 objectifs. Le premier objectif, c'est de continuer à travailler et de confirmer la relation d'amitié forte que la France a avec la Slovaquie et en particulier sur les sujets économiques et énergétiques. Le deuxième objectif, c'est de participer au forum nucléaire organisé ici à Bratislava. Le troisième objectif, c'est de participer à cette réunion de l'Alliance du nucléaire que j'ai lancée en début d'année et qui réunit les 14 États membres européens qui considèrent que le nucléaire fait partie des solutions pour atteindre nos objectifs climatiques de neutralité carbone d'ici 2050. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rada, že môžem byť tu dnes v Bratislave, že som sa mohla stretnúť s pani ministerkou Sakovou. A diskusie dnešného dňa moje sa týkajú 4 bodov, alebo máme 4 ciele. Poprvé je to prehlbovanie a pokračovanie priateľského vzťahu francúzsko-slovenského a najmä teda v oblasti hospodárstva a energetiky. Druhý cieľ bola účasť na jadrovom fóre, ktoré sa tu konalo. Tretí cieľ je zasadnutie Aliancie pre jadrovú energetiku, ktorú som iniciovala začiatkom roka a ktorá zoskupuje 14 členských štátov Európskej únie, ktoré považujú jadro za riešenie v rámci dekarbonizácie. Comme l'a dit Madame la Ministre, nous avons un point de départ qui est assez proche puisque nos deux pays ont déployé beaucoup d'énergie nucléaire et que cette énergie nucléaire permet aujourd'hui de décarboner notre économie. Elle est aussi un élément de résilience de notre système électrique puisqu'elle délivre à tout moment de l'électricité et complémentaire des énergies renouvelables. C'est plus de 50% de l'électricité qui est nucléaire en Slovaquie, 70% en France. Ako už povedala pani ministerka Saková, východisko našich dvoch krajín je veľmi podobné, pretože sme dve krajiny, ktoré jadrovú energetiku považujú za veľmi dôležitú a za jedno z možných riešení v rámci dekarbonizácie. Toto jadro nám pomáha okrem iného aj na zvyšovanie odolnosti systému elektrickej energie. Napríklad na Slovensku jadrová energia sa podieľa 50% na celkovej výrobe elektrickej energie, vo Francúzsku je to 70%. Comme la France et la Slovaquie a également une expérience dans le nucléaire qui est ancienne, qui est historique et qui va de la construction aux opérations de réacteurs nucléaires, c'est un atout pour l'Europe et nous pensons que nous devons renforcer notre coopération pour précisément faciliter cette relance de la filière nucléaire en bâtissant sur notre maîtrise de l'ensemble de la supply chain nucléaire, du combustible jusqu'aux opérations, la construction de nouveaux réacteurs. Et je le dis d'autant plus que la vision que nous portons de la transition énergétique, c'est une vision qui permet de créer des emplois et de renforcer notre indépendance énergétique au-delà des objectifs climatiques que nous avons. La France, par exemple, est quasiment à 100% autonome en matière nucléaire. Elle ne dépend d'aucun autre pays pour fabriquer des centrales et on le voit dans les difficultés qu'on a pu rencontrer en européen avec la Russie. Cette capacité, cette souveraineté en matière énergétique
est aussi un atout clé pour l'Europe. Francúzsko aj Slovensko majú historické skúsenosti a dlhodobé skúsenosti s jadrom a ide to od budovania elektrární až po ich prevádzku a myslím si, že to je náš trumf alebo veľké naše pozitívum v Európskej únii a preto je dôležité posilňovať našu spoluprácu a na tejto expertíze by sme vlastne mali stavať. Ide o to, že vlastne naša vízia v tej energetickej transformácii nám okrem toho teda, že nám zabezpečí dekarbonizáciu, bude aj tvoriť nové pracovné miesta a zvýši to našu nezávislosť. Chcela by som podotknúť, že Francúzsko je takmer autonómne v oblasti jadrovej energetiky, čiže nezávisíme takmer vôbec od žiadnej inej krajiny a to je veľmi veľké pozitívum vzhľadom na vývoj v Európe a teda závislosť od Ruska. Ce point de départ commun nous permet du coup d'avoir deux types de coopération. Évidemment, une coopération au niveau européen pour faire en sorte que l'Europe soit plus forte sur les sujets nucléaires et que nous adaptions nos législations, les législations portées par la Commission européenne pour avoir une parfaite neutralité technologique entre énergie nucléaire et énergie renouvelable. Également sur le volet du financement, Madame la Ministre l'a mentionné, les financements de la BEI, les financements de la BIRD, les financements qui peuvent provenir de l'Europe doivent être alignés entre le nucléaire et le renouvelable. Il y a un troisième enjeu qui peut être porté au niveau européen qui est celui des compétences, l'accompagnement de la formation de nouvelles générations à la fois d'ingénieurs mais également d'ouvriers industriels spécialisés dans le nucléaire et nous avons évoqué les milliers d'emplois que nous pouvons créer à la faveur de cette montée en compétences. Et c'est enfin les sujets de nos règles du jeu. Je pense à la taxonomie, au Net Zero Industry Act, où nous pouvons encore progresser sur la reconnaissance du nucléaire par rapport aux énergies renouvelables. Toto naše spoločné východisko, ktoré majú naše dve krajiny, nám umožňuje rozvinúť dva typy spolupráce. Poprvé je to na európskej úrovni, jednak teda, aby v európskych právnych predpisoch bolo jadro vždycky zohľadňované. Toto nám umožní aj dosiahnuť vlastne dokonalú technologickú neutralitu. Potom pani ministerka Saková už spomínala financovanie, aby sme teda presvedčili banky ako EBOR alebo EIB, aby poskytovali financie na takéto projekty. A možno, že ešte môžem hovoriť aj o kvalifikácii alebo o vzdelávaní. Je teda dôležité vzdelávať špecialistov na jadro, inžinierov, ale aj robotníkov, ktorí budú pracovať v tomto smere. A s pani ministerkou sme hovorili, že mohlo by tu byť vytvorený až niekoľko tisíc pracovných miest. A chcela by som ešte spomenúť teda aj taxonómiu, presadzovanie jadra v európskej taxonómii. L'Alliance du nucléaire, dont la Slovaquie est un des piliers, va nous permettre de continuer à porter cet agenda. Notre objectif, c'est de construire la feuille de route pour la prochaine Commission européenne et d'accompagner et de travailler avec la Commission européenne pour mettre en place ces nouvelles politiques publiques. Et je salue l'annonce par la commissaire d'une alliance industrielle autour des SMR. Je crois que ça montre bien la façon dont l'Europe est en train de changer sur la politique nucléaire. Aliancia pre jadrovú energetiku si dala za cieľ vypracovať tzv. Cestovnú mapu pre novú Európsku komisiu, alebo pre tú budúcu. A som veľmi rada, že komisárka ohlásila vytvorenie aliancie pre reaktory SMR. To je veľmi pozitívna správa. Au niveau bilatéral, nous avons évidemment des coopérations naturelles sur le combustible, puisque Framatome travaille de manière étroite avec Slovenské elektrárne et a fait des offres pour permettre de construire une filière de combustible nucléaire en appui de la Slovéquie.
et également EDF et l'ensemble du reste de notre filière qui peuvent apporter des solutions et travailler main dans la main avec les entreprises slovaques. Inversement, les entreprises slovaques disposent d'un potentiel de production industrielle qui est intéressant au moment où nous lançons la construction de 6 nouveaux réacteurs et potentiellement étudions 8 réacteurs additionnels, c'est-à-dire un plan qui pourrait aller jusqu'à 14 nouveaux réacteurs, ce qui est considérable, et nous solliciterons la supply chain européenne pour ce faire. Na bilaterálnej úrovni je tá naša spolupráca prirodzená. V oblasti jadrového paliva Framatome ponúkol slovenským elektrárňam dodávky jadrového paliva. Potom aj naša spoločnosť alebo podnik EDF dokáže ponúkať slovenským podnikom určité riešenia a spolupracovať s nimi. A aj platí to aj opačne, lebo slovenské podniky majú odborné skúsenosti v tejto oblasti a Francúzsko plánuje vystavať 6 nových jadrových reaktorov a možno, že dokonca ešte 8 ďalších, čiže dokopy to možno bude až 14 reaktorov a tam určite budeme hľadať dodávateľov v celej Európe. Cette coopération, elle va avoir des nouvelles occasions de se développer puisque la France organise le World Nuclear Exhibition d'ici la fin du mois. Nous réunirons à nouveau l'Alliance du nucléaire à l'occasion du Conseil de l'énergie européen le 19 décembre prochain. Et un sommet des chefs d'État est organisé en mars prochain autour du sujet du nucléaire. Donc on le voit, l'agenda est rempli et chacune de ces réunions, chacun de ces rendez-vous sera l'occasion d'aller un cran plus loin sur notre coopération en matière nucléaire au niveau européen. V oblasti spolupráce bude ešte veľa príležitostí, ktoré využijeme. Francúzsko koncom tohto mesiaca bude organizovať World Nuclear Exhibition. Potom 19. decembra je naplánované ďalšie zasadnutie Aliancie pre jadrovú energetiku a v marci je naplánovaný ďalší summit, ktorého témou bude jadrová energetika v rámci stretnutia prezidentov a predsedov vlád. Nous le voyons, l'Alliance a créé une nouvelle dynamique de la filière nucléaire. Elle nous permet aussi d'être unis lorsqu'il faut négocier des textes. Et je crois que le résultat de la dernière négociation au Conseil européen du texte Electricity Market Design, où nous avons montré notre alignement et notre volonté d'apporter des solutions à l'ensemble des citoyens européens qui passent aussi par le nucléaire, tout en ménageant une place importante aux énergies renouvelables, montre bien l'efficacité de cet ensemble. Aliancia umožnila zvýšiť dynamiku v tomto smere a takisto vďaka nej sme jednotní, najmä pokiaľ ide o rokovania o právnych predpisoch. Toho príkladom je teda Electricity Market Design, smernica. Čiže vieme presadzovať, aby jadrová energetika bola zohľadňovaná, ale aj spolu s obnoviteľnými zdrojmi energie. Ďakujeme veľmi pekne, pani ministerka. Týmto prichádza čas na vaše otázky. Ak máte otázky, poprosím vás len v krátkosti pre ďalšie povinnosti. Nech sa páči, RTVS. Dobrý deň, Amrich RTVS. Mal by som otázku na obidve pani ministerky. Teda padli tu slova o tom Framatome a ponúkaní paliva. Ako ďaleko zašli tieto diskusie? A keby som to tak nadľahčil, vieme, že teda harmonogram slovenských elektrární hovorí o spúšťaní 4. bloku začiatkom roka 2025. Bude tento reaktor už možno poháňaný aj francúzskym palivom? Priznám sa, že toto je skôr otázka na slovenské elektrárne, ale pokúsim sa ich odpovedať, keďže plánovaný štart 4. bloku reaktora má byť je naplánovaný na prvý kvartál 2025 s tým, že aj generálny riaditeľ slovenských elektrární povedal, že tá doba môže byť plus minus aj o rok neskôr vzhľadom na to, aké majú skúsenosti z výstavby 3. bloku. A čo sa týka jadrového paliva a dodávok z Framatomu, podľa našich informácií sú veľmi blízko k podpisu zmluvy. A je otázka,
ako rýchlo podpíšu zmluvu a kedy budú prvé dodávky. Ja si osobne myslím, že možno ešte nový blok sa bude spúšťať zo zásob slovenských elektrární, ktoré teraz majú, ale všetko závisí od času, kedy bude blok dokončený a kedy zmluva s Framatomom bude podpísaná, ako rýchlo budú dodávky na Slovensku dané. Je partage totalement cette vision. Ja úplne súhlasím s tým, čo povedala pani ministerka. Dobre, nech sa páči, Anna, ďalšia otázka. Dobrý deň, Monika Hajko, Teatry. Mňa by zaujímalo ohľadom malých modulárnych reaktorov, taktiež otázka na obe pani ministerky. Možno pre pani Runašer, aké máte doposiaľ skúsenosti s malými modulárnymi reaktormi? A taktiež na pani Sakovú, aké sú teda konkrétne naše plány s nasadením malých modulárnych reaktorov? Ďakujem. Alors, sur la question des SMR, la France soutient aujourd'hui 3 projets de SMR. Un premier qui est à un stade industriel relativement avancé, qui est porté par EDF, qui s'appelle New World et qui est un projet de 3e génération. Et nous avons 2 autres projets qui sont des projets plutôt de 4e génération et qui sont moins matures d'un point de vue technologique et qui correspondent à des innovations de rupture. Et nous examinons en ce moment une quinzaine de projets dont nous essayons de qualifier la qualité qui pourraient venir compléter les 2 premiers projets que j'ai mentionnés en matière d'innovation de rupture, de manière à avoir un ensemble de solutions qui puissent prendre le relais des solutions dont nous disposons aujourd'hui. Il faut avoir en tête que quand on parle de neutralité carbone, ce n'est pas juste être à la neutralité en 2050, c'est le rester au-delà de 2050 et donc être capable d'avoir des solutions technologiques qui remplacent nos réacteurs de puissance qui vont arriver en fin de vie à un moment, être capable d'avoir des solutions technologiques qui garantissent la sécurité d'approvisionnement à long terme, y compris avec la volatilité additionnelle que va mettre sur les réseaux le renouvelable, et c'est d'avoir des solutions qui répondent à des usages particuliers ou à des besoins particuliers. Typiquement, des réacteurs qui, de manière, qui by design ont un niveau de sécurité supérieur ou by design permettent de gérer la question des déchets parce qu'ils les recyclent, sont des solutions de long terme. Et nous travaillons aussi sur ça. Donc nous ne nous limitons pas aux seuls réacteurs de puissance ou à des réacteurs de SMR de première génération. Notre objectif ensuite en termes industriels, c'est de lancer la construction, d'avoir un premier SMR dont la construction est lancée en 2030 et de qualifier des solutions d'innovation à peu près à cette date aussi, dont on sait qu'elles pourront aller jusqu'à leur terme. Pokiaľ ide o malé modulárne reaktory, Francúzsko má 3 projekty. Ten prvý projekt je už v dosť pokročilom štádiu priemyselnom. Je to podnik EDF, názov je New World a je to reaktor 3. generácie. Tie ďalšie 2 projekty sú ešte v také menej zrelom štádiu a ide o reaktory 4. generácie. A okrem toho skúmame 15 ďalších projektov, teda hodnotíme ich kvalitu, ktoré by mohli v konečnom dôsledku sa stať doplnkom. V podstate ide o to, aby sme našli nejaké technologické riešenie, ktoré by mohlo v dlhodobom horizonte nahradiť tie existujúce reaktory. Chcem povedať to, že neutralita nemôže byť dosiahnutá len do roku 2050, teda nestačí, že to bude v roku 2050, ale musí to byť zabezpečené aj neskôr. A preto potrebujeme technologické riešenia, ktoré nám z dlhodobého hľadiska zabezpečia bezpečnosť a teda takisto aj konkrétne nejaké využitie, napríklad budú to reaktory by design, ktoré povedzme riešia aj otázku toho odpadu, pretože ho dokážu recyklovať. Čiže v podstate plán francúzsky je, aby prvý reaktor bol spustený do priemyselnej prevádzky v roku 2030, prvý SMR. Čo sa týka SMR technológie alebo respektíve SMR reaktora v rámci energetickej politiky na Slovensku, tak
Slovensko spomedzi 3 krajín, ako je Poľsko, Česká republika, Slovensko, je jednou z tých 3 krajín, ktoré získali peniaze na feasibility study, ktorá sa bude uskutočňovať v najbližšom období. A samozrejme po tej feasibility study slovenské elektrárne chcú pristúpiť k výstavbe SMR s tým, že určite, ako povedala aj pani ministerka Runacher, treba hľadať riešenia náhrady tých veľkých reaktorov a SMR je presne tá technológia a presne ten smer, kedy z časového hľadiska viete tú náhradu nahradiť, alebo respektíve tú náhradu postaviť oveľa rýchlejšie. A samozrejme je to výzva aj pre Slovensko. A čo sa týka aj toho recyklovaného odpadu a jeho ďalšieho využitia, áno, takisto Slovensko v tomto oblasti vidí potenciál, akým smerom by sme sa mohli vydať v rámci jadrovej energetiky a samozrejme ten prenos know-how a prenos tých skúseností v rámci členských štátov Európskej únie je veľký a niektoré krajiny sú pred nami a veľmi radi sa poučíme v tej oblasti, ktoré napríklad Francúzsko je predšie ako Slovensko. A tak ako aj pani ministerka vravela, tiež keď budú stávať teraz 14 nových reaktorov, tak budú sa pýtať jednotlivých členských krajín a takisto aj Slovenska, ktoré dodavateľské firmy na Slovensku pri výstavbe Mochoviec 3. a 4. bloku pôsobili a prípadne, či by sa ich dalo využiť. Iba doplním, máme aj my nejaký časový horizont? Určite budeme mať časový horizont, keď sa vypracuje feasibility study. A keďže tá feasibility study zatiaľ sme dostali len peniaze a začíname na nej pracovať, tak po tej feasibility study bude jasný, aký je ten časový horizont, ale skôr ako 2030 to určite nevidíme s výstavbou. Čo sa týka východnej Európy, jediný príklad je pre nás Rumunsko, kde to napredovanie je rýchlejšie ako v strednej Európe. A samozrejme, keďže aj Rumunsko je členský štát Európskej únie, budeme sa podieľať na bližšej kooperácii a výmene skúseností. Keďže nám uplynul čas, dovolte mi poďakovať vám za vaše otázky a ďakujem najmä podpredsedničke vlády Slovenskej republiky a ministerke hospodárstva pani Denise Sakovej za to aj, že privítala členov Jadrovej aliancie tu na pôde Bratislavského hradu. A zároveň ďakujem hlavnej iniciátorke Jadrovej aliancie, pani ministerke Agnes, pani Runacher. Ďakujeme. Želáme vám ešte pekný deň. Bonne journée à vous. Pekný deň všetkým.